आदाब बच्चों। कल की क्लास में हमने पढ़ा मौलवी अब्दुल हक के हालात ज़िंदगी और उनके अदबी कारनामों के बारे में। आज उन्हीं का लिखा हुआ जो सबक है वो जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, और ये है कदरी का लाल नूर खान। लोग बादशाहों और अमीरों के कसीदे और मरसिए लिखते हैं, नामूर और मशहूर लोगों के हालात कलमबंद करते हैं। मैं एक गरीब सिपाही का हाल लिखता हूँ, इस ख्याल से कि शायद कोई पढ़े और समझे कि दौलतमंदों, अमीरों और बड़े बुज़ुर्गों के ही हालात लिखने और पढ़ने के काबिल नहीं होते, बल्कि गरीबों में भी बहुत से ऐसे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए सबका मोल हो सकती है। इंसान का बेहतरीन मताला इंसान है, और इंसान होने में अमीर और गरीब का कोई फ़र्क नहीं है। फूल में गिरान है, कांटे में काटने में भी कांटे में भी एक शान है। नूरहान मरहूम कंटिजेंट के अव्वल रसाले में सिपाही भर्ती हुए थे। अंग्रेज़ी फ़ौज में हैदराबाद की कंटिजेंट ख़ास हैसियत और इम्तियाज़ रखती थी। हर शख्स इसमें भर्ती नहीं हो सकता था। बहुत देखभाल होती थी, बाज़ औक़ात नस्बनामे तक देखे जाते थे, तब कहीं जाकर मुलाज़मत मिलती थी। कोशिश ये होती थी कि सिर्फ़ शुरफा इसमें भर्ती किए जाएं। यही वजह है कंटिजेंट वाले इज़्ज़त की नज़र से देखे जाते थे, लेकिन बाद में ये कैद उठ गई और इसमें और अंग्रेज़ों की दूसरी फ़ौजों में कोई फ़र्क नहीं रहा। पहले ज़माना में सिपाहीगिरी बहुत मुअज़्ज़ज़ पेशा समझा जाता था, अब इसमें और दूसरे पेशों में भी कोई फ़र्क नहीं रहा। बात में बात में बात यह है कि अशराफ का संभालना बहुत मुश्किल है। इनमें एक आन बान और खुददारी होती है जो बहादुरी और इंसानियत का असल जौहर है। हर कोई इसकी कदर नहीं कर सकता, इसलिए शरीफ रोता है और जलील हंसता है। ये जितना फैलता है वो उतना ही सुकड़ता है। कर्नल नवाब अफसर अल मुल्क बहादुर भी नूर खान मरहूम ही के रसाले के हैं। कंटिजेंट के बहुत से लोग अक्सर तो कर्नल साहब मौसूफ़ के तवसत से नवाब, कर्नल, मेजर, कप्तान और बड़े बड़े ओहदेदार हैं, लेकिन देखना ये है कि कोई नूरहान भी है। अव्वल रसाले के बाद लोगों से मालूम हुआ कि खान साहब मरहूम फ़ौज में भी बड़ी आन बान से रहे और सच्चाई और फ़र्ज़ शनासी में मशहूर थे। ये ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे, यानी गोरों को जो नए भर्ती होकर आते थे ड्रिल सिखाते थे, इसलिए अक्सर गोरे अफसरों से वाकिफ़ थे। वो बड़े शहसवार थे और घोड़े खूब पहुंचाते थे, बड़े बड़े सरकश घोड़े जो पुट्ठे पर हाथ न धरने देते थे, उन्होंने दरस्त किए। घोड़े को सुधारने और फेरने में उन्हें कमाल थी, चूँकि बदन के शरीर और हल्के फुल्के थे। घोड़ दौड़ में घोड़े दौड़ाते थे और अक्सर शर्तें जीतते थे। उनके अफसरों की मुस्तैदी और खुश तरबीरी और सलीके से बहुत खुश थे, लेकिन खुरेपन से वो बाज़ औक़ात नाराज़ हो जाते थे। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे किसी बात पर खफा होकर, जैसा कि अंग्रेज़ों का आम कायदा है, उन्हें डैम कह दिया। ये तो गाली थी। खान साहब किसी की तिरछी नज़र के भी रवादार न थे। उन्होंने फ़ौरन रिपोर्ट कर दी। लोगों ने चाहा कि मामला रफा दफा हो जाए और आगे न बढ़े, मगर खान साहब ने एक न सुनी।
معاملے نے طول کھینچا اور جنرل صاحب کو لکھا گیا۔ کمانڈنگ افسر کا کورٹ مارشل ہوا اور اسے کہا گیا کہ خان صاحب سے معافی مانگے۔ ہرچند اس نے بچنا چاہا مگر پیشی نہ گئی اور مجبوراً اسے معافی مانگنی پڑی۔ ایسی خودداری اور نازک مزاجی پر ترقی کی توقع رکھنا عبث ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دفعہ سے آگے نہ بڑھے۔ اچھے برے ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ شریف افسر خان صاحب کی سچائی اور دیانتداری اور جفاکشی کو بڑی قدر کرتے تھے اور ان کو اپنی اردلی میں رکھتے تھے، مگر بعض ایسے بھی تھے کہ جن کے سر میں ہنس سمایا ہوا تھا، انہیں خان صاحب کی یہ ڈھنگ پسند نہ تھے اور وہ ہمیشہ ان کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے تھے۔ ایسے لوگ اپنی اور اپنی قوم والوں کی خودداری کو جوہر شرافت سمجھتے تھے، لیکن اگر یہی جوہر کسی دیسی میں ہوتا تو اسے غرور اور گستاخی پر محمول کرتے تھے۔ تاہم ان کے اکثر انگریز افسر ان پر بہت مہربان تھے، خاص کر کرنل فرینٹین ان پر بڑی عنایت کرتے تھے اور خان صاحب پر اس قدر اعتبار تھا کہ شاید کسی اور پر نہ ہو۔ جب کرنل صاحب نے اپنی خدمت سے استعفیٰ دیا تو اپنا تمام مال و اسباب اور سامان جو 1000 روپے کا تھا خان صاحب کے سپرد کر گئے۔ یہ امر انگریز افسروں کو بہت ناگوار ہوا۔ اس وقت کے کمانڈنگ افسر سے نہ رہا گیا اور اس نے کرنل موصوف کو لکھا کہ آپ نے ہم پر اعتماد نہ کیا اور ایک دیسی دفعہ کو اپنا تمام قیمتی سامان حوالے کر گئے۔ اگر آپ یہ سامان ہمارے سپرد کر جاتے تو اسے اچھے داموں میں فروخت کر کے قیمت آپ کے پاس بھیج دیتے۔ اگر اب لکھیں تو اس کا انتظام ہو سکتا ہے۔ کرنل نے جواب دیا، مجھے نور خان پر تم انگریز افسروں سے زیادہ اعتماد ہے، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر یہ لوگ اور برہم ہوئے۔ ایک بار کمانڈنگ افسر یہ سامان دیکھنے آیا اور کہنے لگا کہ فلاں چیز میم صاحب نے ہمارے ہاں سے منگائی تھی، چلتے وقت واپس کرنا بھول گئے، اب تم یہ سب چیزیں ہمارے بنگلے پر بھیج دو۔ خان صاحب نے کہا، ایک چیز بھی نہیں دوں گا، مگر صاحب دیکھیے، وہ اگر مجھے لکھیں گے تو مجھے دینے میں کچھ عذر نہ ہوگا۔ وہ اس جواب پر بہت بگڑا اور کہنے لگا، ہمیں جھوٹا سمجھتے ہو؟ خان صاحب نے کہا، آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتا، یہ میرے پاس امانت ہے اور میں کسی کو اس میں سے ایک دن کا بھی نہیں دینے کا مجاز نہیں ہوں۔ غرض وہ بڑا بڑھاتا ہوا کسانہ ہو کر چلا گیا۔ خان صاحب نے ایک انگریزی محرر سے اس سامان کی ایک مکمل فہرست تیار کرائی اور کچھ تو خریدی اور کچھ نیلام کے ذریعے بیچ کر ساری رقم کرنل صاحب کو بھیج دی۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ نے کے بعد